الأولى نشكروا شباب دي زد على الاستضافة. عبد الحميد أوراغ مصور صحفي نعمل في جريدة الخبر. البداية تاعي كانت 93 بديت فريلانس كوم فوتوغراف اللي بديت نتعلم لا فوتو enfin jusqu'à 98 98 où j'ai commencé avec une magazine qui s'appelle In Algeria. ومن بعد في 99 j'ai commencé comme un photographe de presse le journal Le Quotidien d'Oran, c'est-à-dire ma première école c'est Le Quotidien d'Oran. من بعد بديت jusqu'à 2006 j'ai commencé le journal arabophone الخبر اللي راني معاه إلى يومنا هذا. Bon, c'est-à-dire au début, نقدر نقول بدايتي مع الصورة كانت في les années 80. J'étais jeune, كنت صغير. Je fais de la collection تاع les images تاع les journaux. Des fois, on dit pourquoi je fais ça avant, à l'époque, mais quand à chaque fois j'achète le journal, je les pages de la une ou même les pages de l'intérieur et je collectionne les images dans un registre. Même les années 90, début des années 90, la décennie noire, العشرية السوداء, بديت التصوير تاعي بديت نكتشف شايل الصورة وين بديت نصور وين à l'époque c'était vraiment difficile de sortir avec un appareil photo, c'était difficile, mais bon. Le défi ou l'amour de métier, ما نخموش هاد الصوالح وين بديت نصور c'était surtout كنت نصور les enfants. À chaque vendredi الصغار وين يلعبوا عليه les enfants كنت نصور les enfants خاطر ما يريكلاموش الصغار ما يقولوش لا. Par contre les adultes ولا الكبار la photo ça fait peur. الناس تخاف اللي تصورها et surtout مع la période اللي كانت صعيبة. J'ai commencé c'est-à-dire غالب الصور تاعي اللي بديتهم هما مع الأطفال. ونتذكر باللي le premier cliché اللي درته c'est le cliché راح نحرق dans le sens le travail était raté. C'est-à-dire j'ai commencé ma carrière avec un échec. احنا في المهنة تاعنا وين ننشغلوا بزاف بالنيوز. C'est-à-dire des fois on donne pas l'importance الجمالية الصورة. Mais par contre si on peut lancer en parallèle ce que j'ai fait اللي درت بديت الصورة الفنية. الصورة الفنية كانت من بداية تاعي في 2002 وين درت لو ترافاي افيك كمال داوود. كمال داوود دار لي ليجوند et moi j'ai fait les images. C'était un travail sur la création chez l'enfant, c'est-à-dire l'enfant avant de jouer يصنع le jeu تاعه وكان les jeux pour filles et pour les filles et les jeux pour les garçons. طارة بيتشاك les élastiques et tout ça. كانت أول معرض تاعي اللي ندار هنايا. ومن بعد الحمد لله ça m'a permis d'exposer pas mal de pays en Europe وين شاركت même في معارض في دبي. c'est-à-dire لقيت باللي الصورة فنية وين يكون عندك إبداع تاعك يعني ni censure ni rien, c'est une création, des fois des sensations personnelles نقدروا نترجموهم à une image. Et c'est pour ça que j'encourage les photographes de presse ils touchent le côté artistique. Oui, essayez de le معارض خاطر المعرض c'est quoi? C'est de partager cette passion avec les autres et en même temps d'essayer de partager avec les autres. Si اللي نعرفوه احنا pas forcément احنا المول تاع la photographie, non pas du tout. احنا اللي نعرفوه on essaye de partager tout ça avec الناس اللي يبغوا يتعلموا la photo. Bon, انا نقدر نقول لك c'est un amour في هذا الميتي. نبغي الصورة. C'est-à-dire انا le jour où j'ai commencé avec le quotidien d'Oran, ma première paye بنت لي c'est bizarre. Bon, en plus de ça, je fais ma passion et en plus de ça, je suis payé à la fin du mois. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est le bonheur. C'est pour ça que بديت بدون مقابل. كنت la somme d'argent اللي كنت لايمها نشري quelques pellicules. À l'époque, c'est l'argentique. نشري quelques pellicules et c'est des frais pour faire le tirage. C'est-à-dire, je fais attention à chaque clic. قبل ما toucher le déclencheur, c'est-à-dire je fais attention خاطر علاه ça coûte. Et à l'époque, je n'ai pas les moyens pour acheter 2 ou 3 pellicules. C'est-à-dire, une seule pellicule, je fais attention à chaque clic ou je fais attention à chaque tirage. C'est-à-dire, قبل ما نصور نعطي une importance, نشوف le réglage تاعي, نشوف le cadrage تاعي. L'avantage, peut-être j'ai eu une chance, j'ai commencé dans la période de l'argentique où on peut dire le mot de la patience. صح عشنا عليه la période de la patience, c'est qu'avant de toucher le film قبل ما نشوف la photo il faut développer le film وقبل ما نكمل مع le film il قاعد ندير du tirage. C'est-à-dire des fois ça m'arrive le film يقعد لي
3 4 جور في لاباراي صادر نقعد 4 ايام ولا 5 ايام عاد باش نشوف لا فوتو اللي صورتها et c'est pas comme aujourd'hui des fois la majorité des gens qui font la photo c'est que ما يقدرش يصبر 3 ولا 2 secondes باش يشوف لا فوتو سواء سيلفي ولا يدير لاباراي يكون عنده لو ريفلكس à chaque fois يعاود يطل يشوف c'est-à-dire c'est pas la même patience تاع نصبر باش نشوف le produit تاعي. Bon, le fait le début qui m'a تكلمت من قبل على l'argentique mais seulement c'est-à-dire le fait نهار اللي بدا numérique c'était difficile. Toujours كان هذيك est-ce que on fait le numérique ولا نقعدوا في l'argentique. Il y avait à l'époque c'est un débat. من بعد لقينا بالوقت دروك on est par téléphone on peut faire des images, on peut même donner un reportage à travers un téléphone. أنا نشوف هادو que c'est des outils de travail. C'est des outils de travail. Mais تبقى l'image, on peut immortaliser les moments soit un appareil argentique, soit avec un téléphone ou là un appareil numérique. Je vois que c'est juste un outil. Mais si on veut déguster l'image, je pense que c'est l'argentique, ça c'est clair. Mais bon, autant que photographe de presse, أنا يساعدني نخدم téléphone que نخدم l'argentique. Mais il بغينا ندوقوا الصورة ونعيشوا مع الصورة, je pense c'est l'argentique. Bon, il y a beaucoup de clichés, hein. زعما من نهار اللي بديت إلى يومنا هذا, bon, بزاف دي clichés. Sauf qu'il y en a بالك une image qui m'a vraiment marqué. Il y a une fois صورت مرأة كانت في الشارع كانت تطلب, كانت مع بنتها. من صورتهم خلعتهم. صدق le fait كي نخلعوا حسيت باللي فريمون جي ديرونجي. بون سي اون بيل ايماج خاطر على الام كانت راقده ولا بتيت كانت شغل هايمه تلعب مي ليستوار دو سيت فوتو اللي ماركتني سي كو وليت اشاك فوا نكون تفوت على هذا الطريق خاطر سيتي مون شومان باش نروح للخدمه سي كو هذيك لا بتيت في نفس التوقيت اللي نفوت عليه تقارعني نلعب معاها او كور تاع لو باساج صدير في هذيك الطريق اللي نفوت نلعب معاها نضحك معاها تخزن لي حتى الطريق اللي نروح. ومن بعد هاد لابتيت تقدر تقول واحد عامين ولا ايزون ديسبارو ما عاودتش هذيك المراه قاعده تم. عامين من بعد تعاود هذيك المراه في نفس المكان تعاود تجي نلقاها لابتيت في اي ان اونفون. كي سقسيت منها شكون هادي ولا قالت لي هذا, قلت لها كي سموه, قالت لي سموه حميد. صدير سماو لي بتي عليا بارابور لهذيك البنت اللي كنت نلعب معاها. بون لا فوتو ما تحتكر على حتى واحد, اي واحد يكون فوتوغراف يكون بروفيسيونيل. مو انا جو فوا لو مو بروفيسيونيل سو كو الانسان يتقاضى اجر على العمل. انا جو فوا هذا هو لو مو بروفيسيونيل خاطر عليه قد يكون ان اماتور دون لو سونس اماتور ما يتقاضاش, مي قادر يكون ان اماتور خير من بروفيسيونيل. مي ça dépend le thème, ça dépend le sujet. انا جو كوني une fille اللي دارت ان ترافاي جيتي فريمون bon خلعت من النيفو et la qualité تاع l'exposition اللي دارتها. c'était quoi le sujet. الشيرة قبل ما تتزوج على سونتي كو غادي تروح تخلي دارها, سيك تخلي لي بارون, تخلي بوها, تخلي امها, العائله تاعها غادي تخليها. elle a commencé de développer un thème تاع العائله. صورت pendant un an حتى le jour تاع le mariage تاعها, c'est-à-dire toute une série d'images. bon بعد مشيت l'exposition c'est extraordinaire. هنا ما نقدوش نقولوا un pro ou un amateur. non, c'est une idée à développer et à immortaliser هذيك l'idée. bon انا جونكوراج اي حاجه تندار زياده. صدر كاين اللي عنده لو برينسيپ تاع نمدو ليماج تال كيلي اون روتوش با. bon هنايا سي دي شوا. كاين اللي يبغي اون روتوش, كاين اللي يبغي يزيد. c'est-à-dire la photo ما عندهاش des règles à respecter. كاين des règles à respecter. je parle de cadrage, lumière, tout ça on doit les respecter. بصح من بعد si on veut retoucher quelque chose نضيفو pourquoi pas, علاه لا ما نحرموا حتى واحد في الابداع سواء زاد في الصوره ولا نقص من الصوره. بون كلمه اخيره الاولى, نشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافه لو في اللي عطيتوني فرصه باش نتكلم. ثانيا نشجع اي واحد يدخل في لو موند دو ليماج خاطر لو موند دو ليماج فريمون سي
بحر كما حنا نقولوا، بحر اللي كل واحد يفي لو ترافاي كوتيديانمون يقدر يديفلوبي لي كاباسيتي تاعه وقد يكون مصدر الرزق تاعه.